जय श्रीकृष्ण श्रोता बंधु। श्रीमद् भागवतरे मनुष्य जीवनर प्रत्येकटी समस्यार समाधान रही थाए। श्रीमद् भागवत महापुराण एमिति एक प्रेरणादायक संदेशर महासागर जहाँकि जीवन रे निराश मनुष्य को आशा और विश्वास रे भरी देई थाए। मोर प्रिय बंधुगण, मु आपण मानकु अनुरोध करुछि भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। शांत मनरे समस्त कथा शुणंतु आउ बुझंतु। एहा आपणक जीवन रे शांति आनिबा सह आपणक विचारधारा आउ आपणक जीवन रे मध्य बहुत सकारात्मक चिंताधारा निश्चित आनिब। बंधुगण, मु एहा ग्यारंटी सह कहूछि जिए भी एही श्रीमद् भागवत महापुराण को शेष पर्यंत शुणिब एवं एहार ज्ञान को निजर जीवन शैली रे एहाको व्यवहार करिब, निश्चित भावे सेही व्यक्तिर समस्त समस्या और असुविधा संपूर्ण भावे दूरीभूत हेब। एथिपाई एही श्रीमद् भागवत महापुराण को आपण माने प्रतिदिन सकाळु एवं राति रे सोइबा पूर्वरु निश्चित शुणंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। जाबिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत। इंद्रिय अर्थ जे जानई स्वते जे नित्य प्रकाशई। आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार। जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती। मृत्तिका विकार जे मंत जल रे हुई कल्पित। जले उपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जेने बारी। रूप अरूप स्थिति तिनी जार गोचरे अनुमानी। स्वभावे नहे सेते मंत ए सांख्य योगींकर मत। आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहक बोलाई। सत्य परमानंद हरि जे भावे भव सत्य करी। एमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार। तार चरणे नित्य ध्यान करी तरंती साधु जन। से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी। अशेष जनकर हिते कहई दास जगन्नाथे। निर्मल मुनिंकर मते हरिचरित भागवते। कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने शुण। कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र ए बोलाई। जे साधु जनकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म। से धर्म जहि अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी। नाही ताहांक अहंकार सहिष्णु भूते दया पर। तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चित्ते। लक्ष्य अलक्ष्य जेते प्राणी बोध विचारे परिमाणी। से वस्तु अछि जहि पुरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी। श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्री तय क्षय जाई। हृदये बसईत क्षण अनादि प्रभु नारायण। एणु अधिक अन्य क्रंते कि प्रयोजन ए जगते। एणु ए भागवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति हुई।
ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ ଚିନ୍ତି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି। ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେ ହେଁ ଦିନ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷି। ତ ସେ ଅଧରେ କ୍ଷତ କଲା ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁପଣେ ସୁଜନେ ପିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ ଚେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ରସ ଚାରି ବେଦ ମୂଳ ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ। ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ହରି ଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ତା ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନି ଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷି। ଶୈନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁଷେ ଭୟ କରି ମୁନି ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ମହାସୁଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସକଳେ ମିଳେ ପ୍ରାତଃକାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିନ ଅନଳେ। ସୁତ ମୁନିଙ୍କି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବରି। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ। ଋଷୟ ଉବାଚ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ। ସଂସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବେଦବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପନିଷ୍ଠ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଚନ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବେ ଦୟା। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣି। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ମତି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ଯୁଗ ବେଭାରେ ପରିମାଣି ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି। ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଦ୍ଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେ ମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର। ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରି। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହିତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ
आम्भे पचारु जनहिते संसारे जार अवतार प्राणी मंगल वृद्धि कर जगत तारे से चरित तुम्भे ता वर्णने समर्थ घोर संसारे प्राणी पड़ी आत्मा निस्तार पथ हुड़ी जाहार नाम उच्चारिले संसारु तरी जाती भले जे भय जीवते जहरे से हरि नाम शुणी डरे जार चरण आश्रय करी पवित्र हंती ब्रह्मचारी शुद्ध करंती सर्वजने गंगा जे सने स्नान पाने जाहार जस पुण्य श्लोके मुखे भणंती सर्वलोके कଳି कलुष न लागई के बान तरे गाई जाजस गाई मुनि गणे सुखे तरंती भव बने जे हरि ब्रह्मांड भितरे लीलास रागे अवतारे विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश कि रूपे करे ता प्रकाश मत्स्यादि अवतार मान धरिण प्रभु भगवान आत्मार जोग माया बळे बिहरे अवनि मंडले से हरि स्वच्छ शुभ कथा कह हे सुत धर्म ज्ञाता तार महिमा शुणी नित्ये तोष न लभु आंबे चित्ते जिह्वा जे सने सुधारस पिबन्ते नुहई संतोष अनंत संगे थाई हरि जगते जेते कर्म करी कपटे नर रूप धरी अति मानुष कर्म करी कଳି आगम आंभे देखी सकल संपद उपेखी ए पुण्य क्षेत्रे शुभ कर्मे कृष्णर कथा अनुक्षणे करी तरिबु विष्णु माया भमुनि तुम्भे कर दया आंभर पूर्व पुण्य फले संग होइला तुम्भ मेले ए भयंकर कଳି काले आंभे जे अछु भव जले ए जलु तुम्भे कर पार बईते जेन्हे कर्ण धार जे हरि ब्राह्मण वत्सल सर्वदेवंक आदि मूल कवच जेहु धर्म अंगे सुखे बिहरे नाना रंगे कଳି आगमे भगवान गमिले आपना भुवन जे धर्म संसार रखिब से काहीं शरण पशिब एक कथा कह मुनिवर आंभ संशय जाऊ दूर एमंते नैमिष तीर्थे सुत मुनिकर ग्रते सैनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जणे जणे निर्मल विष्णुर चरिते कृष्ण विषय भागवते सुजन जनकर हित कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिष्य्योपाख्याने सैनिकादि मुनि प्रश्न नाम प्रथम अध्याय। भीमस्यापि रणे भंग मुनेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दश न विद्यते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।